Rak debelog crijeva je jedna od najopasnijih bolesti modernog čovjeka. Ja sam na mome kanalu zadnjih nekoliko godina vystavio desetke videozapisa ovoga tipa. I želim još jednom napomenuti, danas ću vam govoriti o simptomima raka debelog crijeva koji nikako ne smijete ignorirati. Samo ignorirajte ove simptome, u puno ste većem riziku da ćete dobiti rak debelog crijeva, a vjerujte, to nikako ne želite. Pratite emisiju do kraja, saznaćete puno više o ovoj vrsti bolesti i mogao bi vam otvoriti zapravo oči. Ovo je jedna jako ozbiljna bolest koja je iznimnom porastu. Rak debelog crijeva se u početnim, pa čak i u srednjim fazama jako slabo pokazuje u simptomima. Zato je iznimno bitno primijetiti bilo koji simptom u ranoj fazi bolesti, jer vam povećava šansu od oporavka. Dakle, još jednom napominjem, simptomi bolesti, najčešće svih ovih katastrofalnih bolesti kao su karcinomi, tumori, se praktično suptilno pokazuju i vi to ignorirate jer su simptomi suptilni i kada dođu prvi jasni simptomi bolesti, vi ste nažalost u najzadnjoj fazi. I naravno da ništa ne radite da bi to prevenirali, jer zašto bi za Boga miloga živjeli zdravo? Kad je puno ljepše živjeti nezdravo i onda kad dođu bolesti ne znamo šta će se dogoditi. Najbolji način da vi prevenirate nastanak uopće bilo kakva vrsta raka vam je isprekidani post. A isprekidani post je jedna knjiga koju sam ja, ili zapravo knjiga o kojom sam pisao o najzdravijem režimu prehrane na svijetu. Ova moja prva knjiga je u prodaji na hrvatskom, na engleskom, njemačkom i poljskom jeziku i možete odmah kupiti na www.mariolab.hr. I ovo je knjiga i zajedno sa pravilnim prakticiranjem isprekidanog posta značajno smanjujete rizik od nastanka raka debelog crijeva. Međutim, veliki broj vas to ne radi ili pokušavate raditi, pa radite potpuno pogrešno post, jer niste naučili kako se pravilno prakticira, pa ne možete očekivati zdravstvene blagodati. I mi kada govorimo o raku debeloga crijeva, i možemo reći da osnovna uloga debelog crijeva je pohranjivanje sadržaja koji dolazi iz tankog crijeva te izbacivanje tog sadržaja s pomoć snažnih pokreta. Uz to debelo crijevo iz sadržaja uzima i u organizam vraća vodu i elektrolite te masne kiseline. Kako u debelo crijevo dospijevaju različite tvari iz hrane, od kojih su samo neke štetne, moguće su oštećenja sluznice. Šta mi danas radimo i zašto je u toliko enormnom porastu rak debelog crijeva? Ajde, šta mislite, moji dragi gledatelji? Ajde, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa zašto je rak debelog crijeva prije 30 godina bio na 30. mjestu, a danas je na drugom mjestu raka u praktično svim zemljama razvijenog svijeta. Što se promijenilo u zadnjih 30-40 godina? Znate šta? Šta mi danas jedemo? Kako se mi ponašamo? Koliko puta mi dnevno jedemo? Zašto je post nevjerojatan način sprječavanja raka debelog crijeva? Zato što vas tjera da jedete 1 do 2 obroka dnevno. Vi što jedete 3, 4, 5, 6, 7 puta dnevno, što radite vaše probave? I što vi svakodnevno konzumirate? Ono što kupite u dućanima, trgovinama, pekarama i sl. I normalno da naše tijelo to može apsorbirati do jednom i onda kad dođu određene godine, a danas je nevjerojatan broj raka debelog crijeva u osoba koji imaju 20 do 30 godina. Jeste to čuli, moji dragi gledatelji? Prije rak debelog crijeva se manifestirao 50-60 godina, danas nije neobičajno da netko sa 20 godina dobije rak debelog crijeva. Zašto? Zato što već od kad si malo dijete, od godinu dana već počinješ jesti otrove svaki dan. I kad doživiš 20-25 godinu, već se stvori rak debelog crijeva. To je nama opet nametnuto, a mi ne želimo ništa promijeniti. I zato vodite računa, dakle, rak debelog crijeva kao takav mogu izazvati brojni problemi. A prije svega su dakle vezani za sjedilački način života, prehranu bogatu mastima i mesom, te pretjerani unos alkohola. Oni usporavaju rad crijeva, pa se štetni sadržaj u njima dulje zadržava. I oštećuje sluznicu, koja se sa vremenom sve teže obnavlja i štiti, pa se razvijaju različite bolesti, uključujući i same tumore. Ono što mi danas zapravo želimo znati. Rekli smo, čim je u pitanju debelo crijevo, dakle imat ćemo problema sa probom. I koji su prvi jasniji simptomi da osoba ima rak debelog crijeva? Apsolutno će biti problemi sa stolicom, o tom vodite računa. A postoji nešto specijalno što itekako morate voditi računa. I što studije pokazuju da rak debelog crijeva se najčešće manifestira
kod osoba da imaju malu količinsku stolicu, a ta stolica je često duguljastog oblika. Dakle, uska i dugačka stolica može biti znak raka debeloga crijeva. Ovo da prevedeno značite, zamislite ovu kemijsku što ja sada imam, da vam tako izgleda otprilike stolice. Kod osobe koji ima rak debeloga crijeva imaju problema sa stolicom. Imate zatvor, imate proljev, imate stolicu možda svakih nekoliko dana. I što je još bitnije za reći, stolica je često uska i duguljasta i jako je mala u količini koju vi imate samu stolicu. Što je veća stolica u obimu, što je teža stolica, vi ste zdravi. Što imate normalniju stolicu svaki dan, to ste zdravi. Što imate stolicu svaka 3, 4, 5 dana, to najčešće označava neku od bolesti. Može nažalost biti rak debeloga crijeva. Stolica kod osoba, i to je prvi simptom raka debeloga crijeva, je uska, tanka stolica koja je količinski mala. Što znači količinski mala? Znači da stolica je najčešće oko 200 do 300 grama kada je vršite nuždu. A kako tako nešto izračunati? Jednostavno, prije i poslije vršenja velike nužde stanite na vagu. Stanete na vagu, imat ćete prije vršenja nužde toliko grama ili kako god i poslije toga kada izvršite nuždu. Primijetit ćete da stolica kod osoba koja ima rak debelog crijeva duži vremenski period je uska, duguljasta i mala u količini. Ono što možemo reći, bol u trbuhu, grčevi, nadutost, promjena u navikama crijeva i konzistenciji stolice, kao što su proljev i zatvor, su simptomi raka debeloga crijeva. Neki ljudi doživljavaju neizmjenice napad zatvora, a zatim proljev. Ovi simptomi utječu na gotovo svakoga sa vremena na vrijeme, tako da je zapravo zabrinjavajuće ako simptomi traju nekoliko tjedana i više. Normalno da nećete imati rak debeloga crijeva ako tu i tamo nekad imate promjene sa stolicom. Ovo se najviše odnosi kod osobe koje nekoliko tjedana pa i više imaju ovog tipa problema. Uvijek kada ovako nešto posumnjate, naravno kod svojih doktora, liječnika, nego oni naprave dijagnostičke pretrage pa da si date šansu u ranim fazama prepoznati rak debeloga crijeva, jer vam je onda najveća šansa da sama bolest ne ode tamo gdje ne bi trebala. Ono što možemo reći, što se situacija pogoršava, osobe često dobivaju krv u stolici i nenamjerno mršavljenje. Učestalo noćno znojenje, kronični umor i slabost. Mučnina i povraćanje, promjene apetita, nizak broj crvenih krvnih stanica ili anemija. To može uzrokovati simptome povezane sa apsorpcijom hranjivih tvari i moždanu moglu. Žutica, žutilo kože, bolovi u leđima su očiti simptomi uz napredovale faze raka debeloga crijeva. Međutim, za današnju emisiju sam htio najviše napomenuti. Rak debeloga crijeva se najčešće manifestira promjenama u vašoj stolici, uska, duguljasta stolica, manja u količini, možda je alarmantni simptom da potražite rak debelog crijeva u onim ranim fazama, jer vam je onda puno jednostavnija verzija da se izliječi ovakva teška bolest. Moji dragi gledatelji, zadnjih godinu dana intenzivno radim na jednom projektu koji je trenutačno gotov, a to je moja nova internetska stranica www.mariolab.hr. Tu godina unatrag imao sam viziju da napravimo internetsku stranicu koja će biti oaza znanja o zdravom načinu života, prirodnim lijekovima ili kao što danas pričamo o prepoznavanjima najtežih bolesti modernog čovjeka. Već sada na mojoj internetskoj stranici imate stotine i stotine novih video zapisa koji nikada niste pogledali na mom YouTube kanalu i ukoliko se želite dodatno educirati, saznati puno više o zdravom načinu života, posjetite www.mariolab.hr